नाज़रीन कराम, अमेरिका से एक दुआइया तकरीब की रिपोर्ट मुलाहिजा हो। 2 दिसंबर 2015 के दिन सैन बर्नार्डिनो कैलिफोर्निया में एक नाम नेहाद मुसलमान जोड़े ने मासूम लोगों पर एक जालिमाना और दिल हिला देने वाला बुज़दिलाना हमला किया, जिसके नतीजे में 14 अफराद मारे गए और 21 अफराद जख्मी हुए। जमात अहमदिया अमेरिका ने इस बुज़दिलाना हमले की भरपूर मजम्मत की और अमेरिका के मुख्तलिफ इलाकों में कायम अपनी मसाजिद में दुआइया तकरीबात का इनेकाद किया। जमात अहमदिया मिल्पीटस कैलिफोर्निया ने मस्जिद बैतुल बसीर में इस हमले के मुतासरीन और उनके लवाहकीन के लिए 8 दिसंबर 2015 को एक दुआइया तकरीब का इनेकाद किया। मुख्तलिफ मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले मेहमान मुकर्ररीन ने अपने ख़यालात का इजहार किया। मुकर्ररीन ने बैनुल मज़ाहब यकजहती पर जोर दिया और इस्लाम के नाम पर गुमराह जोड़े के बुज़दिलाना हमले की मजम्मत की। जमात अहमदिया अमेरिका के नायब अमीर मोहतरम वसीम मलिक साहब ने दो टोक अल्फाज में इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी की मजम्मत की और हाजरीन को बावर कराया कि कोई भी मजहब निजात के लिए मासूम लोगों के कत्ल को कबूल नहीं कर सकता। जमात अहमदिया मायामी ने भी 13 दिसंबर 2015 को हेलेंडेल बीच में वाक़े मस्जिद बैतुल नसीर में एक बैनुल मज़ाहिब दुआइया तकरीब का इनेकाद किया। मुकामी मीडिया ने इस तकरीब को नुमायां कवरेज दी। इस तकरीब में मुख्तलिफ मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्तों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तमाम मजहबी रहनुमाओं और मुकर्ररीन ने यकजहती का इजहार किया और इस दुआइया तकरीब के इनेकाद को सराहा। मशहूर अखबार मायामी हेरल्ड ने पूरे सफ़े पर शामिल इस तकरीब की तफसीली रिपोर्ट शाया की। इस्लाम मुखालिफ जज्बात से मगलूब मुकामी वाक़यात बशमूल कूपर सिटी इस्लामिक स्कूल पर नाज़ेबा अल्फाज लिखे जाने और मायामी गार्डन में वाक़ मस्जिद को भेजी जाने वाली धमकी आमेज ईमेल्स के जवाब में जमात अहमदिया मायामी ने मस्जिद बैतुल नसीर में 18 दिसंबर 2015 को जुमतुल मुबारक के वक्त एक ओपन हाउस का इनेकाद किया। अवाम अन्नास को बिल उमूम और मस्जिद के नज़दीकी हमसायों को बिलखुसूस दावत दी गई कि वो मस्जिद में तशरीफ लाएं और इस्लामी इबादत का खुद मुशाहिदा करें। इस ओपन हाउस का मकसद अपने हमवतन अमरीकियों को इस्लाम की हकीकी तालीमात से आगाह करना था। नेशनल मीडिया टीम की मदद से फौरी तौर पर एक मीडिया एडवाइजरी जारी की गई, जो कि अखबार मायामी हेरल्ड ने शाया भी की। इस तकरीब की कवरेज मुकामी मीडिया जैसे कि NBC 6, लोकल चैनल 10, CBS 4, स्पेनिश चैनल टेलीमुंडो और एसोसिएटेड प्रेस ने नुमायां तौर पर की। मुहिब्बे वतन अमरीकी शहरी होने के नाते हमें यकजां होकर इन दहशतगर्द तंजीमों के सामने डट कर खड़े हो जाना चाहिए। हमारा ख्याल है कि हमें खौफजदा नहीं होना चाहिए। अगर हम खौफजदा हो गए तो दहशतगर्द अपनी नफरत में जीत जाएंगे। फ्लोरिडा स्टेट सेनेटर एलेनोर सोबल अपने 3 स्टाफ मेंबर्स के हमरा तशरीफ लाईं। ये मस्जिद दूसरे लोगों को समझने में इस वक्त अहम किरदार अदा कर रही है। जमात अहमदिया अमेरिका एक ताज़ा कैंपेन बउनवान ट्रू इस्लाम यानी हकीकी इस्लाम का आगाज़ कर रही है। इस कैंपेन का मकसद तमाम अमरीकियों को हकीकी इस्लाम और इंतहा पसंदी के दरमियान वाज़ेह फ़र्क को रूशनास कराना और इसी तरह तमाम अमरीकी मुसलमानों को उस इस्लाम पर यकजा करना है जो कि रसूल करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है। आइंदा खबरों में अमरीका की दीगर जमातों में सैन बर्नार्डिनो ट्रेजेडी के सिलसिले में मुनक्कदा बैनुल मज़ाहिब दुआइया तकरीबात की झलकियाँ पेश की जाएंगी। खालिद मिन्हास, MTA न्यूज़, USA। On Wednesday, December 2nd, the world witnessed yet another shocking and brutal attack on innocent people in San Bernardino, California. This act was carried out by a so-called Muslim couple. 14 people lost their lives and 21 were injured. The Ahmadiyya Muslim community responded by condemning this tragedy in the strongest possible terms, holding prayer vigils and opening doors to their mosques all over the United States. On Tuesday, December 8th, 2015, the Ahmadiyya Muslim community of Milpitas, California, organized a prayer vigil for the victims and their families at the Baitul Basir Mosque. There were many guest speakers from different faiths who delivered their remarks on this sad occasion and told the audience why it's important to come out as a united community and denounce the cowardly act of a misguided couple who unfortunately associated themselves with Islam. The Vice President of the Ahmadiyya Muslim Community USA, Wasim Malik, categorically condemned this expression of extremism
and told the audience that no just religion would accept the killing of innocent people as a way to salvation. In the aftermath of this tragedy, Miami Jamaat also held a prayer service on December 13, 2015 at Bethel Nasir Mosque in Hallandale Beach, Florida. The response was overwhelmingly positive. There was a large gathering of friends from different faiths. There was considerable media coverage as well. All faith leaders and speakers expressed solidarity and appreciated the call for a prayer service. The Miami Herald published a full-page story of this event. Local Islamophobic incidents, including a vandalism at a Cooper City Islamic school and a threatening email sent to a Miami Gardens mosque, prompted the Ahmadiyya Muslim community's Miami chapter to open its doors at the Bethel Nasir Mosque in Hallandale Beach. Neighbors and the general public were invited to the traditional Friday prayer service on December 18, 2015. The purpose of this open house was to show how Muslims pray and to educate fellow Americans about true Islam. With the help of the national media team, a media advisory was released, which was published in the Miami Herald. The event was very well attended by local media, including NBC6, Local 10, CBS 4, Telemundo, and the Associated Press. We should get together and stand against these terrorist organizations and groups as true and loyal citizens of United States of America. At the same time, we feel that we cannot let fear drive us. If we get afraid, we will let those terrorists win. Florida State Senator Eleanor Sobel, along with 3 of her staff members, also visited the mosque. This Muslim temple is key and very important at this time in helping us to understand other people. The Ahmadiyya Muslim Community USA is initiating a new campaign under the title of True Islam. This campaign aims to provide all Americans a clear way to distinguish true Islam from extremism and to unify Muslim Americans on the correct understanding of Islam that the Holy Prophet Muhammad ﷺ taught. In subsequent news reports, we will have highlights from other chapters of the Ahmadiyya Muslim Community USA, which held similar interfaith dialogue events in response to the San Bernardino shootings. Taha Sheikh, MTA News, USA. 2রা ডিসেম্বর বুধবার সারা পৃথিবী আবারও প্রত্যক্ষ করল এক নিষ্ঠুর ও আতঙ্কজনক আক্রমণ। শিকার হলো ক্যালিফোর্নিয়ার সান বার্নার্ডিনোর সাধারণ নিরীহ মানুষ। তথাকথিত মুসলমান দম্পতি এই জঘন্য আক্রমণে অংশ নিয়ে 14 জনের প্রাণহরণ সহ 21 জনকে গুরুতরভাবে আহত করে। এই বিয়োগান্ত ঘটনায় আহমদিয়া মুসলিম জামাত সর্বোচ্চ ঘৃণ্যভাবে নিন্দা জানায় এবং পুরো আমেরিকা জামাতের মসজিদগুলিতে উন্মুক্ত আলোচনা ও বিশেষ দোয়ার আয়োজন করে। 8 ডিসেম্বর মঙ্গলবার 2015 সালে আহমদিয়া মুসলিম জামাত ক্যালিফোর্নিয়ার মিল পিটার্সের বাইতুল বসির মসজিদে নিহত ব্যক্তিদের ও স্বজনহারা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির স্মরণে এক স্মরণ সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে। এই মাহফিলে বিভিন্ন ধর্মের বিশ্বাসী ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও অনেক বক্তা উপস্থিত ছিলেন, যারা এই কাপুরুষিত দুঃখজনক ঘটনাকে নিন্দা জানায়। বক্তারা উদ্ভূত এই পরিস্থিতিকে মোকাবেলার জন্য সামাজিক ঐক্যবদ্ধতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং বলেন, পথভ্রষ্ট এই দম্পতি ছিল দুর্ভাগ্যক্রমে মুসলমান, কিন্তু তাদের কর্ম শান্তির ধর্ম ইসলামের সাথে দূরতম কোনো সম্পর্ক নাই। আমেরিকার আহমদিয়া মুসলিম জামাতের ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব ওয়াসিম মালিক এই জঘন্য বর্বরতাকে পথভ্রষ্ট চরমপন্থার বহিঃপ্রকাশ বলে উল্লেখ করেন এবং বলেন, কোন ধর্মই নিরপরাধ নিরীহ মানুষকে হত্যা করে মুক্তির উপায় ও পথ বলে গ্রহণ করে না। দুঃখজনক বিয়োগান্ত ঘটনার পরপরই ফ্লোরিডার মায়ামি জামাত হ্যালেন্ডেল বিচে অবস্থিত বাইতুল নাসের মসজিদে 13 ডিসেম্বর 2015 সালে অনুরূপ এক দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে। উক্ত অনুষ্ঠানে আশাতীতভাবে বিভিন্ন ধর্মের বিশ্বাসী লোক ছাড়াও অনেক লোকের সমাগম হয়, যা স্থানীয় টেলিভিশন চ্যানেল সহ বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রধান খবর হিসেবে স্থান পায়। মায়ামি হেরাল্ড পত্রিকা পূর্ণ 1 পৃষ্ঠা জুড়ে এই অনুষ্ঠানের বিভিন্ন দিক ও বিবরণ তুলে ধরে। সভায় উপস্থিত অন্যান্য ধর্মের নেতা ও বক্তারা এহেন পরিস্থিতিতে দোয়ারে আয়োজনকে আন্তরিকভাবে সমর্থন ও একাত্মতা ঘোষণা করেন। আমেরিকাতে সাম্প্রতিক বিরাজমান ইসলামিক বিরোধী মনোভাব, স্থানীয় কুপার সিটি ইসলামিক স্কুল ভাঙচুর এবং মায়ামি গার্ডেন মসজিদে ইমেল করে নাশকতার হুমকি ইত্যাদি বিরাজমান পরিস্থিতিতে আহমদিয়া মুসলিম জামাত মায়ামি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বাইতুল নাসের মসজিদ সবার জন্য
উন্মুক্তভাবে গত 18 ডিসেম্বর 2015 সালের শুক্রবার জুমার নামাজে ও মসজিদে আসার জন্য ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়। মুসলমানরা মসজিদে কিভাবে প্রার্থনা ও নামাজ আদায় করে এবং স্থানীয় আমেরিকানদের মাঝে শান্তির ধর্ম ইসলামের সত্যিকার রূপ তুলে ধরা ছিল এই কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য। এই প্রেক্ষিতে জামাতের ন্যাশনাল মিডিয়া টিমের সহযোগিতায় তাৎক্ষণিকভাবে মায়ামি হেরাল্ড পত্রিকা এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। অনুষ্ঠানটি NBC 6, লোকাল 10, CBS 4, টেলিমুন্ডো এবং সহযোগী অন্যান্য সংবাদ গ্রাহকদের উপস্থিতিতে ছিল পরিপূর্ণ। সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ও এর দলগুলির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো আমাদের কর্তব্য একজন সত্যিকারের অনুগত আমেরিকান হিসেবে। আমরা ভয়ের মধ্যে থাকতে চাই না। আমরা যদি ভীত হই তবে সন্ত্রাসী দলগুলি জয়ী হবে। ফ্লোরিডা স্টেটের সেনেটর এলিয়ানোর সোবেল ও তার 3 সহযোগীও জামাতের আহ্বানে সাড়া দিয়ে মসজিদ পরিদর্শনে আসেন। এই সময়ে ইহা অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরি ছিল যা আমাদের সাহায্য করেছে এইসব মানুষদেরকে বুঝতে। সম্প্রতি আহমদিয়া মুসলিম জামাত USA সত্যিকার ইসলাম এই নামে সারা আমেরিকা জুড়ে এক কার্যক্রম হাতে নিয়েছে, যার মাধ্যমে আমেরিকানরা যাতে সত্যিকারের ইসলাম এবং চরমপন্থী বিপদগামী ইসলামকে সহজে চিনতে ও পার্থক্য বুঝতে পারে এবং এই কার্যক্রমের মাধ্যমেও যেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের প্রকৃত শিক্ষা ও জীবন আদর্শকে তুলে ধরে আমেরিকাবাসী মুসলমানদেরকে ইসলামের এক পতাকার নিচে ঐক্যবদ্ধ করা যায়। শাহিদুল আলম, MT নিউজ, USA।